Alright. Jadi, firm dia punya objektif adalah to minimize cost and to maximize profit. Okay. Right. Jadi bagaimana kita nak dapatkan profit? Profit is total revenue minus total cost. Right. So whenever revenue is greater than cost, so the firm is experiencing profit. And if total revenue less than total cost, they will face losses. Right. Okay. Jadi untuk kita determine equilibrium of a firm, dia berbeza dengan market equilibrium yang kita belajar demand and supply. So dia nak tentukan equilibrium of a firm ini, kita depend on the profit ataupun losses yang dia experience. Okay. Equilibrium of a firm is achieved whenever the firm is experiencing maximum profit. So bila firm making maximum profit, bila profit dia paling maximum, di situlah equilibrium of a firm akan berlaku. Okay. So in order to determine the equilibrium of a firm, so we have two approaches, which are total approach and marginal approach. Right? So what is total approach? Kita tengok di sini. Total approach involves total revenue and total cost. Di mana kita cari profit sahaja menggunakan total revenue dan total cost. So total profit adalah total revenue minus total cost. Right? Jadi difference of total revenue dengan total cost ni, bila dapat maximum amount of profit, di situlah equilibrium akan berlaku. Okay? So we have two types of market. Kita ada perfect market dan imperfect market. So ini contoh untuk perfect market. So kalau perfect market, price dia adalah constant, fixed. Dia tidak berubah. Right. So macam mana nak dapatkan total revenue? Price times quantity. So price times quantity, kita akan dapat total revenue. 300 times 1, 300 times 2, 300 times 3 and so on. Kita dapat value total revenue. And then we have total cost di sini. So nak dapatkan profit macam mana? Revenue tolak cost. So 300 tolak 500 600 tolak 600, 900 tolak 800. Kita tolak semuanya, kita akan dapat value ni. So di manakah point yang maksimum? Maksimum profit di mana? So kita kata ni 400. Okay. So kalau 400 is the maximum profit, jadi the equilibrium price adalah $300 or 300 ringgit and equilibrium quantity is 7 units. Right? Okay. Untuk imperfect market, dia punya price dia tak constant lah, dia tidak fix, dia berubah-ubah. Jadi total revenue tolak total cost, kita akan dapat this value. So di manakah yang maksimum? 760 profit maximum. Therefore the price is 280 and the quantity is 7. So itu sahaja cara kita nak tentukan menggunakan total approach. Untuk marginal approach, kita kena cari dia punya marginal revenue dan marginal cost. Okay, so firm akan berada pada equilibrium apabila marginal revenue equals to marginal cost. Right? So bila marginal revenue equals to marginal cost, bermaksud total profit adalah maximum. Right? Basically there are two approach. Okay, there are two market juga, perfect dengan imperfect. So perfect market macam tadilah price constant. So cari marginal revenue. Macam mana nak cari marginal revenue? Change in total revenue bahagi dengan change in quantity. Okay? Change in total revenue bahagi change in quantity. Marginal cost pun sama. Change in total cost bahagi dengan change in quantity. Right? Jadi cari yang sama. Di manakah MR equals to MC? So MR equals to MC at 300. Jadi price is 300, quantity is 7 units. And for imperfect market, price is different lah berubah-ubah. Okay, MR equals to MC, 260, 260. So the price is 300, quantity is
units. Right? Okay. So itu introduction dia lah, macam mana kita nak cari profit. Right? So basically kita akan belajar 4 types of market structure ataupun 4 types of firm, which are perfect competition, known as perfect market, monopoly, monopolistic competition, and oligopoly. Yang ini kita panggil imperfect market. So basically 4 jenis firm yang kita akan pelajari pada hari ini. Okay. So kita akan lihat perfect competition dulu. Okay. So for perfect competition, so jadi setiap market structure itu, setiap market structure kita perlu kenali setiap jenis firm itu based on characteristic. So based on characteristic kita akan mengetahui lah the difference between one firm to another. Okay. So what is market? Market is a place when buyer and seller meet to do transaction. Definition of market structure. Apa itu market structure? Refers to the number and distribution size of buyers and sellers in the market for particular goods and services. Jadi market structure ni adalah dia explain jenis firm itulah. Berapa jenis, berapa banyakkah buyer and seller, apakah jenis barang yang dihasilkan, and then entry adakah ada barrier to entry and so on, right? Okay, so these are the types of firm or types of market structure. Okay, so kita akan lihat characteristic of perfect competition. So kalau firm itu adalah perfect competition, the first characteristic adalah it has large number of buyers and sellers, right? Firm ini mempunyai banyak buyer dan dia juga mempunyai banyak penjual. Okay, the number of buyer and seller are large and the size of each firm is small. Therefore, no single buyer and seller can influence the market. Baik, kita paling utamakan nak lihat seller itu sendirilah. So firm yang berada dalam market perfect competition ini, dia adalah banyak dan size untuk setiap firm ini adalah small. Maknanya bisnes ini adalah bisnes yang kecil lah, right? Jadi because of this, mereka banyak dan size juga kecil, mereka tidak boleh menentukan harga. Jadi price will be determined by market demand and supply. Jadi firm in the perfect competition, mereka dipanggil sebagai price taker. Berapa saja harga yang ditentukan dalam market equilibrium, dalam demand and supply, itulah harga yang dia akan ambil dan jual barang dia lah. Dan kita perlu ingat juga, under perfect competition, price is fixed. Harga tidak berubah. Okay? If firm sells high price, there would be no demand. If the firm sells at low price, they will face a loss. So itu adalah first characteristic. Number 2, homogeneous or identical product. Maknanya firm ini menjual barang-barang yang sama jenis. The goods are homogeneous and identical that consumers cannot differentiate the goods in terms of quantity, packaging, color and design. This means the firm cannot charge a higher price for a good and there is only one price in the market. Kita nak kata lebih kurang macam kedai runcit lah. Kedai runcit ni bisnes yang kecil. Dia jual barang yang sama jenis je setiap kedai runcit. Ataupun kedai buah. Dia jual barang yang sama je setiap kedai buah. Betul tak? Jadi harga, packaging, color, barang yang dijual itu adalah sama saja di semua kedai. Jadi dia tidak boleh main harga lah. Harga tak boleh letak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Sebab harga tu ditentukan oleh market. And then free entry and exit. So there are no restriction on the entry of new firm to the industry or the exit of the firm. Maknanya dia tidak ada masalah kalau someone fikir dia nak buka firm yang macam ni, nak buka kedai runcit, nak buka bisnes buah ke apa ke, they are free to do so. Dia boleh nak buat lah, tak ada masalah nak kena
just kena ada license saja saya rasa. Kena daftar dengan majlis perbandaran yang sebagainya dan tidak perlu banyaklah macam nak ada legal apa ni condition yang perlu nak diikut ataupun banyak perlu bayar tax ke apa ke, tidak lagi. Ya, maknanya di sini dia mudahlah, dia nak buka bisnes yang macam ni boleh, ya, bila-bila masa, tak ada barrier. They are free to do the business. Dan kalau dia tak berminat, dia nak keluar daripada bisnes, bila-bila masa pun boleh. Right? So if the industry are making profit, jadi dia akan menyebabkan ramai yang interested untuk buka firm ini. Ya, macam apa kita panggil tu, kedai runcit lah kita kata kan. Sekarang ni memang kedai runcit lah yang making profit. Kan? Jadi mereka interested nak buka kedai runcit dan boleh bila-bila masa saja. Dan kalau mereka tidak berminat, dan dia boleh keluar bila-bila masa saja, tidak perlu ada rules, tidak perlu ada polisi-polisi yang ketat lah. And then perfect information and knowledge of the market bermaksud producer, consumer, mereka mempunyai perfect knowledge about the market situation. Macam sekarang harga barang naik, jadi consumer pun aware harga barang dah naik. Jadi producer pun aware, okay, harga barang naik, tapi janganlah letak sampai harga tu terlampau tinggi. Jangan manipulate pula harga tersebut. Ya, sebab semua orang mempunyai perfect information and knowledge about the market. And then perfect mobility of factors of production ni tak apa, tak berapa penting lah karakteristik dia. Absence of transportation cost juga tak perlu kita nak highlight sangat. So apa yang kita perlu highlight adalah there are large number of seller and buyer. They are price taker. Yeah. And then size of each firm is small. They produce homogeneous ataupun identical product, free entry and exit, and they have perfect knowledge and information about the market. Itu adalah karakteristik of perfect competition. Okay, sekarang ni kita nak lihat bagaimana nak tentukan harga. Okay, so firms under perfect competition and price taker and they cannot influence the price. Jadi demand curve dia adalah perfectly elastic ataupun horizontal. Okay, jadi di sini harga ditentukan oleh market demand, betul tak? Ya, saya kata tadi, so demand and supply akan menentukan harga. Jadi apabila harga ditentukan oleh market, perfect competition firm dia akan ambil saja harga ditentukan dan dia akan charge kepada consumer dia lah, ya, kepada pembeli. And price is fixed. Harga tidak berubah. Harga dia constant. Okay? Right. Jadi apa yang kita boleh lihat di sini adalah demand curve dia adalah horizontal. Average revenue curve dan marginal revenue curve dia juga adalah horizontal. Okay, semua adalah sama. Right? Okay. So now we're going to look at the short run equilibrium. Okay, so this is the most important part in this chapter, right? So basically there are three types of profit in the short run. Okay, we have supernormal profit, subnormal profit, and normal profit. Right? So apa itu supernormal profit? Supernormal profit ini adalah basically profit lah, profit di mana total revenue is greater than total cost ataupun average revenue is greater than average cost. Subnormal profit ni apa? Basically loss, losses. Di mana total revenue less than total cost, average revenue less than average cost. Dan yang terakhir sekali normal profit atau kita panggil break even, di mana total revenue equals to total cost, average revenue equals to average cost. Right. Jadi kita nak lihat bagaimana kita nak menentukan, kita nak put in a diagram lah, kita nak lukis. Okay, kalau saya buat slideshow nampak tak? Nampak tak slideshow dia jelas tak? Nampak. Yang gambar, yang draft ni kan? Graph ni. Nampak.
Okey, kalau saya tukar yang ni, nampak tak? Dia tukar sekali ke? Slide yang lain. Yang duk nampak ni dia Supernormal profit ke bukan? bukan. Tak ada Okey, baik, tak apa. Dia ada masalah ni, dia bila saya tekan next dia tak keluar. Okey, tak apa. Right. Jadi bagaimana kita nak menentukan equilibrium itu? Right. So ingat, this is the price, this is quantity, dan demand dia adalah horizontal. Okay. Jadi equilibrium of a firm akan tercapai apabila marginal revenue equals to marginal cost. Untuk perfect competition, marginal revenue dia dengan demand curve dia samalah. So marginal revenue equals dengan marginal cost. Berapakah harga? Harga dia 100 dan quantity adalah 4 units. So ini cara kita nak tentukan equilibrium of perfect competition. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak determine supernormal profit, normal profit and subnormal profit. Okay, right. So it is achieved, supernormal profit ini is achieved when average revenue greater than average cost, di mana total revenue greater than total cost at equilibrium. Okay, so first of all kita ada this one, demand curve. So kita cari MR equals to MC, the equilibrium at point D. Jadi harga berapa? 20, quantity 9. Right. Jadi first kali kita kena cari total revenue lah, ya. So total revenue adalah apa? Price times quantity. Yang tadi lah 20 darab 9, 180. Berapakah total cost? Nampak tak average cost di sini? So total cost at quantity yang sama, average cost berapa? 15. 15 darab 9, 135. Jadi sekarang kita boleh cari profit. Profit adalah total revenue tolak total cost. 180 tolak 135, 45. Jadi bila kita dapat positif, bermaksud the profit is supernormal lah, supernormal profit. Dalam diagram ni kita boleh lihat juga at equilibrium, at equilibrium apabila average revenue 20 greater than average cost 15. Nampak tak? Average revenue 20, average cost 15. So bila average revenue greater than average cost, the firm will make profit. Right. So in the case of break even ataupun normal profit, firm earn normal profit bermaksud dia tidak making profit dan dia tidak making losses. So dia akan berlaku apabila average revenue equals to average cost, total revenue equals to total cost at equilibrium. So sama juga, we have the demand curve here and equals to marginal revenue, right? So the price is 20, MR equals to MC here, D adalah equilibrium, price 20, quantity 9. Jadi berapakah total revenue? 20 darab 9, 180. Berapakah total cost? Sebab average cost berada sama dengan average revenue di sini. Jadi total cost adalah berapa? 20 darab 9 juga, 180. Jadi kita tolakkan 180 tolak 180, kita dapat kosong. Bila kita dapat kosong, bermaksud the firm will make normal profit. Ataupun dalam diagram ni, dekat equilibrium ni kita lihat average revenue dan average cost adalah equal, then the firm is making normal profit. Dan subnormal profit berlaku apabila average revenue less than average cost, apabila total revenue less than total cost at equilibrium. Okay, so sama juga, this is the demand curve and marginal revenue curve. D is the equilibrium, MR equals to MC. Okay, price is 20, quantity is 9. Jadi berapakah revenue? 20 darab 9, 180. Berapakah cost? Quantity yang sama. So cost adalah, average cost adalah 25. 25 darab 9, 225. Jadi berapakah profit? 180 tolak 225 dapat negatif 45. So bila kita dapat negatif, bermaksud the firm is making subnormal profit. Right? So bila dapat negatif, maknanya the firm is making losses. Dalam diagram ni kita akan lihat at equilibrium, average revenue less than average cost. Average revenue 20 tapi average cost 25. So the firm is making losses. Right? Jadi awak kena ingat sajalah macam mana bentuknya diagram ni. Dia akan membezakan satu
firm dengan firm yang lain adalah demand curve dia. Okay, nanti kita akan lihat monopoli kejap lagi. Okay, so under perfect competition, dia ada satu lagi yang kita perlu tahu, which is shutdown point. Okay, so shutdown point ni akan berlaku apabila the firm making losses. So bila firm tu making losses, tidak semestinya firm tu kena tutup bisnes dia. Ya, sometimes dia masih boleh continue and sometimes dia perlu shutdown. Kita lihat condition di mana dia perlu continue. So, nak tentukan sama ada firm itu perlu continue ataupun shutdown, ia adalah depends on the average variable cost. Average variable cost. Right? Jadi kita lihat di sini, let's say the firm is making losses, so this is average revenue. So di atas adalah average cost. Okay. So kita kata firm average revenue 5 at equilibrium, average cost 6. So the firm is making losses. So now kita kena compare lah pula dengan average variable cost. So the average variable cost adalah di bawah ini. Betul tak? Kita compare average revenue dengan average variable cost. Average revenue 5, average variable cost 4. So di sini bermaksud average revenue greater than average variable cost. Jadi, walaupun firm ini adalah making losses, the firm can still continue its operation kerana average revenue greater than average variable cost. Apa maksudnya? Maksudnya the firm, even though the firm is making losses, the firm can still pay the variable cost. Okay, contohnya lah sebelum pandemik, Malaysia Airline kan, MAS, dia selalu making losses, betul tak? Selalu sahaja losses. Tetapi kenapa dia boleh still continue? Kerana apa? Kerana dia masih mampu membayar variable cost. Dia masih mampu membayar gaji pekerja, dia masih mampu membayar utility, kan? Bil-bil utility macam bil petrol, mampu membayar bil elektrik dan sebagainya. So because of that, they can continue. Right? Okay. Ini pula condition di mana the firm should shut down. Right? So kita lihat, this is the average revenue and this is the average cost. 7. So the firm is making losses. So now, kita nak tahu sama ada dia perlu continue ataupun shutdown, kita kena compare average revenue dengan average variable cost. So average revenue 5, lihat average variable cost 6. Di sini telah kita lihat bahawa average revenue dia less than average variable cost. So bila average revenue less than average variable cost, bermaksud firm ini tidak mampu lagi membayar gaji pekerja dan bil-bil utility. Therefore, the firm should shut down. Okay? Boleh? Right. So saya continue long run ya. So in the long run, yang kita belajar tadi itu short run. So ini jangka masa panjang pula. So in the long run, okay, so firm in the perfect competition will earn only normal profit. Dia hanya akan capai normal profit saja, dia tidak akan capai super normal profit. Maksudnya dia hanya mampu cukup makan, break even sahaja. Okay, so this is the long run equilibrium lah, di mana average revenue dan average cost adalah equal. Okay, so apakah yang menyebabkan the firm making normal profit in the long run? Yeah, it is because of the freedom of entry and exit. Yeah, freedom of entry and exit. Okay, so kita lihat apa effect of entry itu boleh menyebabkan firm is making normal profit. Right, so kita lihat di sini. Okay, kita lihat di sini. Okay, so kita lihat this is the equilibrium. Okay, so supply is here, demand is here. So first of all, the price is 100. Jadi ini adalah harga yang firm akan ambil dan jual barang dia. Let's say average cost berada di bawah. So kita lihat average revenue 100, average cost 50.
So the firm are making profit. So bila ramai banyak firm dalam perfect competition ini making profit, dia akan menarik, attract other new firm to enter in the industry lah. Dia akan menyebabkan ramai interested nak masuk sebab semua yang buka bisnes ni dapat profit, jadi ramai akan masuk. So bila number of seller bertambah, supply curve akan shift to the right, to S1. Jadi new equilibrium at 50 ringgit. Jadi price pun turun, demand curve pun turun ke 50. Jadi nampak di sini average revenue dan average cost akan equal. So itu yang menyebabkan because of effect of entry, the firm is making normal profit in the long run. Sama juga effect of exit, right? So contohnya supply at S1 dan demand ialah so 100. So this is the demand curve for perfect competition. So nampak di sini average revenue is 100, average cost 150. Jadi average revenue less than average cost, the firm is making losses. Jadi bila banyak firm dalam industri ni making losses, dia akan menyebabkan ramai panik, takut buat the same losses. Dia pun akan bankrupt, dia pun akan rugi, jadi ramai akan keluar daripada industri. Jadi supply akan kurang. Number of seller berkurang, jadi supply pun berkurang. Jadi supply curve shift to the left. Jadi harga naik ke 150 dan demand curve untuk perfect competition juga akan shift upward. So apa yang berlaku? Average revenue equals to average cost because of effect of exit. So due to this, the firm will making normal profit in the long run. Right? So that is basically perfect competition. Okay, kita cuba lihat soalan lah. Kita lihat soalan dulu. So ini adalah contoh. Dia bagi diagram, dia suruh awak jawab. So in which type of market structure is the firm operating? Jadi kita lihat demand curve. Kalau demand curve dia macam ni, kita dah tahu. Jawapan dia apa? Perfect competition because the demand curve is horizontal or perfectly elastic. Okay? Right. Determine the profit maximizing quantity and price. Apa maksud profit maximizing quantity and price? Maksudnya equilibrium price, equilibrium quantity. Profit maximizing price atau quantity dipanggil juga sebagai equilibrium price and equilibrium quantity. Jadi MC equals to MR, MR di horizontal juga at this point, betul? Jadi the price is 10 ringgit and quantity is 20 units. Okay, jawab macam ni je. 10 ringgit, quantity 20 units. Right, now calculate the total profit at equilibrium. Kita kena kira total profit. So kita kena cari revenue dululah. Total revenue adalah yang ni lah tadi yang kita dah cari 10 quantity price dengan 20 quantity ni. So kita darab je. 10 darab 20, 200 ringgit. Berapakah total cost? Jadi total cost at 20 ni, at equilibrium quantity ni kita, dia intersect dengan average cost. Jadi average cost adalah 8. So 8 darab quantity yang sama, 8 darab 20, 160. Jadi profit adalah 200 tolak 160, 40 ringgit. So that is the profit. Right. What type of profit earned by the firm? Jadi bila kita lihat, kita dapat positif, bermaksud the firm is making super normal profit. Dan kalau disuruh awak justify kenapa, because average revenue less than average cost, average revenue greater than average cost, total revenue greater than total cost at equilibrium, MR equals to MC. Tu kalau awak nak justify lah, right? Okay, seterusnya, determine the average variable cost. Jadi awak kena tahulah berapa average variable cost. Senang je lah Kita lihat at equilibrium quantity tadi 20. So kita ada 2. Average variable cost adalah 2 ringgit. Dan is the firm is operating in the short run or long run? So kita kena lihat tadi. The firm punya profit adalah tadi super normal. Jadi kita tahu perfect competition, kalau long run dia akan making normal profit. Jadi kita kata it is in the In the short run. Because the firm is experiencing super normal profit. In the long run, the perfect competition will only earn normal profit. Okay? Itu adalah contoh soalan lah. Right?
Okay, kita rehat kejap sebelum awak nak hadamkan perfect competition ini. Boleh? Boleh, Madam. Rehat kejap. Okay, and then kita continue dengan second type of firm, which is monopoly. Okay, sekejap je pun rehat. Kita continue Sebabnya bateri saya ni macam nak habis dah ni. Saya takut tak sempat nak habiskan untuk chapter 6 ni. Alright, jadi kita lihat monopoly. Tak apa kalau macam saya laju ke apa, recording ni ada kan? Jadi boleh lihat beberapa kali-kali lah. Alright. Okay, monopoly. Dia berbeza. Totally different dengan perfect competition. Dengar pun nama monopoly bermaksud dia memang memonopoli market lah. Right. So untuk monopoly firm, there is one seller, many buyers. Right. Artinya ada satu saja penjual. Right. Monopoly exists when there is one firm in the whole industry. Single producer supplies the entire industry with product of no close substitutes. Maknanya dia hanyalah
Dia seorang saja yang produce barang tersebut dan tidak ada competitor dan dia hasilkan barang yang tidak ada substitutes. Contohnya macam Tenaga Nasional Berhad, TNB. TNB supply electricity. Ada tak company lain yang supply electricity di Malaysia? Tak ada. Okay, jadi itu dipanggil sebagai monopoli. Right. Goods produced are unique and have no close substitutes. Barang yang dihasilkan adalah unik dan tidak ada pengganti, tidak ada substitutes. Maknanya firm ini dia tidak ada competition. There are barrier to entry and exit from the industry. Bermaksud dia bukannya free entry and exit. Bukan semua firm tidak boleh, maksudnya tidak ada satu firm pun yang boleh masuk dalam industri monopoli. Ya, maknanya dia ada strict barrier. Kita akan lihat apa itu barrier. Ya, barrier tu kejap lagi lah. Right, so monopoly face no competition because of this barrier to entry. So firm have full power to control the price sebab firm ini besar, they are large, so they are price maker. Mereka akan menentukan harga ataupun kuantiti. So biasanya mereka akan menentukan harga lah. Ya. And advertising is minimally practiced. Ya, perlu ada sedikit pengiklanan lah. Ya, biasanya untuk barang-barang macam local public utility ni, kalau advertisement ni more kepada kita kena conserve environment, maknanya kita kena tidak membazir elektrik, tidak membazir air dan sebagainya. Tapi untuk barang-barang luxury macam imported car ke apa ke memang perlukan pengiklanan lah sedikit. Okay, so basically there are one seller in the market. There is one seller, produce unique product, no substitutes. There are barrier to entry. They are price maker, right? Okay, untuk demand curve untuk monopoli berbeza dengan monopolistic. Ya, demand curve dia adalah dia depend on the law of demand. Ya, it is downward sloping. Begitu juga dengan marginal revenue dan juga average revenue curve. Okay, right? So average revenue curve dia lies below the marginal revenue. Marginal revenue curve lies below the average revenue curve. Jadi average revenue curve ini juga dipanggil sebagai demand curve lah sebenarnya. Dia sama je dengan demand curve. Okay. Right. Kita lihat terus kepada, okay, this is the diagram lah. Jadi kita perlu tahu demand curve dia adalah demand curve dia downward sloping tetapi dia a bit inelastic, dia agak steeper. And marginal revenue curve di bawahnya. So average revenue and demand curve samalah. So marginal cost equals to marginal revenue. Okay, so at this point, so equilibrium di mana price adalah 5. Ya, average revenue yang menentukan harga dan kuantiti adalah 100. Dia tak sama macam perfect competition tadi ya. Dia berbeza. Okay, so sama juga in the monopoly juga dia ada 3 types of equilibrium, supernormal profit, subnormal profit and normal profit. Okay, so bila firm akan making supernormal profit apabila average revenue greater than average cost, total revenue greater than total cost at equilibrium. So di sini this is the average revenue curve, this is the marginal revenue curve. This is the marginal cost. So marginal cost MC equals to MR at point E here. Jadi harga di mana harga naik touch average revenue. So the equilibrium price adalah 10, quantity adalah 10. So berapakah total revenue? 10 times 10, 100. Berapakah total cost? Lihat tak average cost di bawah ni? So touch average cost here. So average cost is 5. 5 times 10, 50. So 100 minus 50, 50. So positive maknanya the firm is making super normal profit. Kalau kita lihat dalam diagram, average revenue 10, average cost 5. Jadi bila average revenue greater than average cost, the firm is making super normal profit. Okay. So kalau ini adalah break even atau normal profit, average revenue equals to average cost, total revenue equals to total cost at equilibrium. Okay, so average revenue, marginal revenue and marginal cost. So this is the equilibrium. So price is 10, quantity 10. Berapakah total revenue? 10 times 10, 100. Berapakah total cost? Sama juga average cost pun equals dengan average revenue here. Jadi 10 times 10, 100. Dan berapakah total profit?
10, 100 minus 100, 0. So dapat 0 normal profit. Atau kita lihat bila average revenue dan average cost equal, itu adalah normal profit. Dan untuk subnormal profit berlaku apabila average revenue less than average cost at when total revenue less than total cost at equilibrium. Okay, so sama macam tadi, equilibrium adalah price is 10, quantity 10. Total revenue is 10 times 10, 100. So untuk cost pula, average cost is 15. So 15 times 10, 150. 100 minus 150, negative 50. So dapat negative 50 maknanya subnormal profit. Ataupun kita lihat dalam diagram, average revenue 10, average cost 15. Bila average revenue less than average cost, so the firm is making subnormal profit ataupun losses. Diagram dia berbeza. Cara nak cari sama sahaja. Equilibrium dia dan sama sahaja. Okay. Untuk long run equilibrium, so kita kata monopoly will only earn supernormal profit. Dia hanya making profit je. Macam Tenaga Nasional Berhad, TNB, pernah ke making losses? Tak pernah. Profit je. Sebab apa? Sebab they are no barrier to entry. Bila no barrier to entry bermaksud, they are barrier to entry. They are barrier to entry bermaksud bila dia ada halangan untuk masuk, firm baru nak masuk, ada halangan, maksudnya the firm akan sentiasa, monopoli ni akan sentiasa tidak ada competition, no competition, dan dia akan make necessary changes to the price, to the cost whenever necessary lah. Maknanya bila cost meningkat, dia akan naikkanlah tarif elektrik dan sebagainya. Sebab itu, dan kita pula tidak ada pilihan sebagai consumer, kita tak ada pilihan, barang tu tak ada pengganti, tak ada company lain yang boleh supply electricity. Jadi kita terpaksa juga gunakan electricity, bayar juga walaupun mahal. Okay, right, so in the long run, so inilah condition dia di mana average revenue at equilibrium, average revenue will be greater than average cost. So it will be long run supernormal profit for monopoly. Okay, so sekarang ni kita nak tahu barrier to entry. Jadi you all kena tahu apa itu barrier to entry. Saya nak ambil snap gambar. Okay, saya share dalam WhatsApp group ya. So barrier to entry, barrier to entry adalah restriction ataupun prevention of the new entry of the firm, right? Jadi kita ada basically 4 jenis barrier to entry. The first one is economies of scale. Economies of scale ni berlaku apabila average cost decreases as production expand. Bila company itu telah well established, dia dah lama bertapak dalam industri. Jadi bila dia dah terlalu lama bertapak dalam industri, dia dah making, maknanya dia ni dah well known, dia dah well established. Then kalau ada firm baru yang mahu menceburi bidang yang sama, nak compete dengan firm yang dah lama bertapak ini, it's impossible. Okay, sebab firm ini dah tahu di manakah raw materials yang murah dia boleh beli, dia dah ada dia punya consumer sendiri, dan ramai yang mempercayai lebih kepada firm yang lama ini, then firm yang baru akan bankrupt lah, akan tutup sendirinya because of the economies of scale experienced by the large firm. Firm yang dah well established itu. Yang kedua, ownership or control over raw materials or resources. Jadi firm yang dah lama ni,
dia dah boleh control the raw materials. Dia dah tahu supplier di mana nak cari harga yang lebih murah, then dia akan mendapat lebih harga yang lebih murah, then dia dia akan susahlah untuk firm yang baru, ya, sebab firm yang baru mungkin dia tidak akan dapat harga yang sama seperti harga firm yang dah lama ni. Right? So because of that, competition tu tidak boleh nak menyebab jadi dengan adanya competition dengan firm yang lama, firm baru ni akan tutup lah sebab dia tidak boleh compete dengan yang lama. Jadi the firm ini akan sentiasa making apa orang kata tu, dia sentiasa jadi monopoli lah because of the ownership or control over raw materials. And then patents and copyright. Ya. Apa itu patent? Patent refers to the exclusive right of its inventor to use or to allow others to use his or her invention. Jadi bila ada patent, maknanya macam Kowe kan. Kowe dia ada water filter. Jadi dia patentkan, ya, dia saja yang boleh jual water filter yang sebegitu. Jadi firm lain kalau nak jual dia kena ubahlah sikit, ya, features and so on. Jadi di sini bermaksud bila kita ada patent, kita akan menyebabkan orang lain tidak boleh imitate dan tidak boleh menjual, ya, barang yang seperti apa yang kita telah hasilkan. Jadi exclusive right itu hanyalah pada kita. So kita akan sentiasa menjadi monopoli. And then we have copyright. Copyright pula prevent potential rival from copying the products invented by the original owner and make entry impossible. Bermaksud copyright ni untuk apa? Untuk book author, untuk lyrics, ya, siapa yang buat lyrics, untuk composer, untuk pembuat filem dan sebagainya. So bila dia dah ada copyright, orang lain tidak boleh mencuri idea dia, tidak boleh maknanya orang lain tidak boleh menjual skrip ataupun buku yang telah dihasilkan. Jadi itu akan menyebabkan firm itu akan menjadi monopoli. And the last one is license lah. Ya, government will restrict the entry of new firm by imposing legal license. Macam TNB dia ada legal license. Ya, dia ada legal license daripada firm untuk supply electricity. So because of that, license ini yang menyebabkan firm ini akan menjadi monopoli sebab tak ada competition lah, sebab firm tidak akan bagi kepada firm government tidak akan bagi kepada firm lain untuk license untuk supply electricity selain pada TNB. Okay, so ini adalah antara 4 perkara atau condition di mana barrier to entry itu berlaku dan menyebabkan firm ini menjadi monopoli dan sentiasa making super normal profit. Right? So kita lihat pula price discrimination. So under monopoly dia ada price discrimination. Okay, price discrimination ni apa dia? Selling or charging different prices to different buyer for the same good. Barang yang sama tapi harga berbeza untuk different group of people. Okay? Contohnya, monopolies may charge different prices to different groups but the same price to consumer within the same group. Ya, contohnya, an amusement park operator will charge higher price for adults and a lower price for children to entry. So kalau kita lihat taman tema, harga untuk dewasa mahal, harga untuk kanak-kanak lebih murah. Itu adalah price discrimination under monopoly. So price discrimination ni ada 3 jenis. First degree, second degree, third degree price discrimination. Okay. So first degree price discrimination pula dia adalah firm charge different prices to each unit sold and charge each consumer the maximum price that he or she is willing to pay. Contohnya dalam lelong rumah. Kalau dekat negara orang putih tu dilelong macam barang antik. So dia akan buka satu harga dan dia akan bid. Dia bid orang yang sanggup beli yang paling mahal maksimum, orang itu yang akan dapat membeli barang tersebut. So itu dipanggil sebagai price discrimination first degree lah. Yang kedua, second degree price discrimination occurs when the product are grouped into blocks and each block is charged a different price. Contohnya parking charges. Kita lihat kalau kita nak parking sejam pertama mungkin bayar lebih mahal RM2. Jam yang kedua kita bayar RM1 sahaja dan jam-jam seterusnya 50 sen sahaja. So ini kita panggil second degree price discrimination. Atau fotokopi pun sama. Ya, photostat 1 mahal. Photostat lebih daripada 10 sen. Photostat lebih daripada kita dapat photostat dalam berapa? 100, 5 sen saja charge. Elektrik pun sama. Beberapa kilowatt yang pertama murah.
Okey, bila semakin banyak kilowatt yang kita gunakan, lebih mahal. Itu dipanggil sebagai second degree price discrimination. Dan yang ketiga adalah third degree price discrimination. Market are divided into many sub-market or subgroup. Okay, price itu will be charged depend on the elasticity of demand. Ya, bila the demand is inelastic, harga lebih mahal. Bila demand is elastic, harga lebih murah. Movie ticket. Ya, siapa yang selalu pergi tengok movie? Adults lah kan? So, harga untuk adults ni lebih mahal berbanding dengan untuk children. Sama juga untuk tiket kapal terbang. Harga untuk orang dewasa lebih mahal daripada kanak-kanak. Macam LRT ataupun kita kata ETS. Harga untuk warga emas murah. Kenapa? Sebab bukan warga emas yang travel kan. Selalunya orang dewasa yang perlu bekerja, yang perlu balik kampung yang akan travel. Jadi orang-orang yang macam warga emas ni jarang travel. Jadi harga lebih murah untuk mereka. Dan orang yang selalu travel lebih mahal lah. Alright. So itu maksudnya third degree price discrimination. So hanya monopoli sahaja yang akan mampu untuk charge price discrimination. Hanya mampu practice price discrimination. Okay. So kita lihat apakah condition price discrimination. Okay, saya dah share dalam WhatsApp group. Okay, jadi condition of price discrimination. Jadi hanya monopoly firm sahaja yang boleh practice price discrimination kerana dia yang control the market. Dan market boleh di segment ataupun di segregate. Maknanya firm itu mampu untuk dia boleh block ataupun dia boleh separate the market. Okay, barang ni orang dewasa beli, orang kanak-kanak pun beli, warga emas pun beli. And then different price, different degree of elasticity of demand. Okay, jadi kalau demand is inelastic, harga lebih mahal. Demand elastic, harga lebih murah. No resale, barang yang telah charge price discrimination tidak boleh dijual balik. Dan low cost of market separation and segmentation. Memastikan bahawa kalau dia nak practice price discrimination, cost lebih murah berbanding kalau dia tidak practice price discrimination. Okay, so itu adalah monopoly. Agak banyak lah Right. So kita lihat soalan, contoh soalan. Okay, so dia bagi diagram. Right, what type of market structure this firm is operating? So kita boleh katalah di monopoly lah because the demand curve is downward sloping. Right. Determine the profit maximizing price and output, maksudnya equilibrium price and quantity. Right. So MC equals to MR di sini. So quantity 10, price naik atas, touch average revenue 18. So price is 18, quantity is 10 units. And then calculate the profit earned by the firm, explain type of profit. Jadi yang tadi itulah 18 darab 10, total revenue 180. Dan berapakah total cost? So average cost 15, so 15 darab 10, 150 total cost. Dan profit adalah 180 tolak 150, 30 adalah profit. So kita kata the firm is making supernormal profit because total revenue equal greater than total cost or average revenue greater than average cost at equilibrium. And then give two characteristics of this firm. Okay, so apa karakteristik dia? There is one seller, price maker, and then they produce no substitute goods ataupun kita kata no substitute goods, unique product, and they are barrier to entry. Okay, ini adalah contoh satu soalan lah untuk monopoly. Okay, to finish with monopoly.
Okay, so now we straight away move to the monopolistic competition. Untuk monopolistic competition dia lebih kurang lah, dia lebih kurang macam monopoli juga. Okay. Dia macam combination of monopoly dengan perfect competition. So untuk monopolistic competition, there are large number of seller but not as large as perfect competition. Dia banyak tetapi tidak sebanyak perfect competition lah. Goods produced have close substitutes and differentiated product. Maknanya barang yang dihasilkan pelbagai dan mempunyai banyak pengganti. Okay. The goods produced are differentiated and have close substitutes. The products are differentiated by packaging, design, labeling, advertising and brand name. Contohnya macam shampoo ataupun mandian. Kita ada shower gel Palmolive, Lux, Dettol and so on. Sama juga shampoo ada macam-macam brand, detergent ada macam-macam brand, perfume ada macam-macam brand. So itu adalah jenis monopolistic competition. Free entry and exit, ya sama macam perfect competition lah, tapi not as free as perfect competition. Dia ada sedikit saja barrier tetapi dia kata masih lagi free entry and exit. Less power to control the price in the market. Dia harga yang ditentukan adalah less, kita kata apa, dia less power. Ya, harga ditentukan oleh market dan dia ada juga dia punya output and price policy lah. Okay. Demand curve dia adalah downward sloping, tapi dia antara monopoly dengan monopolistic competition, demand curve untuk monopoly ni monopolistic competition adalah more elastic compared to monopoly. Kenapa more elastic? Sebab dia jual barang yang pelbagai, banyak substitutes. When you have more substitutes, the demand will be elastic. Jadi demand curve dia macam monopoly tetapi dia agak flat. Macam ni lah. So demand curve dia flat. So this is average revenue and marginal revenue. This is average revenue and demand curve. This is marginal revenue. This is marginal cost. Right? So equilibrium price is 10 and quantity is 100. Okay, jadi sama in the short run, the firm is making supernormal profit, subnormal profit and normal profit. So ini berlaku apabila the firm is making supernormal profit, di mana, okay, this is MR equals to MC, sama juga macam monopoly tadi. Okay, so the price is 10, quantity is 10, so revenue is 100, cost is 50, 100 minus 50, 50, it's supernormal profit. And then this is normal profit. Saya tak pergi go further lah sebab dia lebih kurang sama macam monopoly. And this is the subnormal profit. Cuma yang membezakan dia dengan monopoly adalah long run equilibrium. So in the long run, monopolistic firm will earn apa? Will earn normal profit. Kenapa dia earn normal profit? Because of freedom of entry and exit. Bila dia ada freedom of entry and exit, jadi the firm will making normal profit. Macam perfect competition. Free entry and exit mesti making normal profit. Alright? Okay, kita tengok soalan. Dia kata sini, the diagram below shows the profit maximizing firm in a monopolistic competitive market. Okay, so what is the profit maximizing price and output? Dia dah bagi tahu siap-siap ini adalah monopolistic competition. So what is the profit maximizing price and output? So kita lihat equilibrium price dia, MC equals to MR, so price is 15, quantity 10. Okay, calculate total revenue and total cost. So total revenue berapa? Okay. Sorry, tak ada ni. Ni tak boleh nak. Tak boleh nak tambah slides ke? Duplicate pun. Oh, duplicate. Saya pula lupa. Tak, dia tak boleh nak. Sekejap, saya punya laptop ni laptop baru dia. Masalah dia apa, saya tak berapa familiar sangat. Pergi ke insert. Insert duplicate. Sekejap Right click kat situ pun boleh ke? Dia sebab dia punya apa, mouse. Saya tak pakai mouse. Oh. Dia apa, dia punya ni, saya tak tahu tang mana nak kena klik dia punya apa, dia punya ni.
dia ni, dia apa? Dia macam tak boleh. Setting. Dia tak tahu kenapa. Okey, tak apa. Jadi saya tulis kat sini je lah kot. Pun tak boleh jugalah. Dia tak boleh. Okey, tak apa. Jadi total revenue 15 darab 10 lah 150. Total cost berapa? Tengok average cost dia. So 13 13 darab 10 130. So berapakah profit? 150 tolak 130 tadi. 30 ke? Oh, bukan. Total cost dia average cost dia 10. So 10 darab 10 100. Jadi 150 tolak 100 50. So the profit is 50 and it is supernormal profit. Jadi kita kata the firm is making profit. So it is in the short run lah, bukan long run. Sebab monopolistic competitive will earn normal profit in the long run. So this one is supernormal profit. So definitely it is in the short run. Okay, right. Okay, jadi kita rehat sekejap. Kita start dalam pukul berapa? 11.50 ni. Dalam pukul 12 boleh kot? Sekarang pukul apa? 11.47. Okay, so dalam pukul 12 kita start balik. Okay. Tinggal satu lagi type of firm, right? Okay. Okay. Okay.
Okay ya, kita continue dengan oligopoly. Okay, oligopoly ya. Right, so apa karakteristik of oligopoly? There are few seller in the market. Hanya ada beberapa sahaja seller in the market. But the size of the seller ataupun the size of the firm is large. Petroleum company lah contohnya macam Shell, Petronas. Number of petroleum company tak banyak lah. Kita ada hanya kan macam firm-firm under oligopoly ni dia tak lebih daripada 20. Okay, tak banyak. And then goods produced can be homogeneous atau differentiated. Dia boleh jadi pelbagai atau dia boleh jadi sama jenis. Kalau petroleum tu sama jenis lah. Kalau automobile firm ni adalah kita kata differentiated, macam-macam jenis kenderaan. And then there are barrier to entry and exit. Dia ada halangan masuk tetapi not as restrictive as monopoly. And then mutual interdependence. Firm in oligopoly, dia interdependent on one another. Dia punya karakteristik dia lah. Right? Jadi any decision made by one firm depend on the decision made by the other firm. Okay, maknanya each firm is affected by each rival decision because they are mutually interdependent and there is a need of advertising. Itu adalah dia punya karakteristik. Okay, few number of seller, they produce homogeneous or identical differentiated product, barrier to entry, and then they have mutual interdependence. Itu dia punya karakteristik. Okay, so kita lihat apakah jenis harga dan juga demand curve under oligopoly. Dia berbeza dengan yang lain lah, ya. So price under oligopoly ni kita kata rigid lah. The price rigidity explain the behavior of an oligopoly firm, which has no incentive to either increase or decrease the price. Maknanya because of the rigidity in price, tak ada insentif untuk firm itu naik atau turunkan harga. Okay, that's why the demand curve dia akan berbentuk kinked. So dia ada dua assumption of this kinked demand curve. The first one, if an oligopoly reduce the price of his product, his rival will follow and reduce the price too, so as to avoid losing customer. Maknanya kalau satu firm turunkan harga, semua firm lain akan turunkan harga. Contoh macam kereta lah, kita kata kat Malaysia ni kita ada Proton and Pro 2. Contoh Proton Saga harga 40,000, kita kata Pro 2 Azia pun lebih kurang lah 40,000. Okay, so sekiranya Proton Saga turun harga kepada 35,000, Pro 2 pun akan ikut juga turunkan harga sebab dia tak nak losing customer. Nanti kan kalau dia tak turunkan harga, orang semua beli Proton. Okay, so that is the ni lah dia punya first characteristic, first assumption. Okay, untuk second assumption, if an oligopoly increase the price of his product, his rival will not increase the price but instead maintain the same price and will gain the customer from which increase the price. Maknanya kalaulah Proton Saga naikkan harga kepada 45,000, Pro 2 dia tak akan naikkan harga, dia maintain 40,000 sahaja. So bila dia maintain, dia akan nampak murah, jadi semua orang akan lari membeli Pro 2. Okay, so itu adalah assumptions under king demand curve ataupun oligopoly firm. So that's why the demand curve akan berbentuk kinked. Okay, kinked macam ni. Ada elastic part, ada inelastic part. So ini adalah elastic apabila harga above P0 dan harga below P0 inelastic. Kenapa harga above P0 elastic? Based on the second assumption. If one firm increase the price, the other firm will not increase the price. Maknanya kalau firm ini menaikkan harga, jadi kita sebagai consumer tahu firm lain mungkin tidak naikkan harga. Jadi kita punya demand ni elastik lah, maknanya kita sensitif dengan harga, jadi kita akan cari firm lain. Sebab itu price above P0 elastic demand curve.
Kalau price below P0, dia based on the first assumption. If one firm reduce the price, the other firms will also reduce the price. Bermaksud kalau lah firm ini turunkan harga, so kita tahu firm-firm lain pun sama akan turunkan harga juga. Jadi kita tak kisah sangat. Beli di mana-mana saja pun sama. That's why kita tidak sensitif dengan harga. So kalau price P0, the demand curve is inelastic based on the first assumption. Right. Jadi kita nak tentukan equilibrium of the firm. So kita kena tahu juga di situasi lah. So dia ada situasi di mana when there is small changes in price, dia tidak akan menyebabkan harga dan kuantiti berubah. Okay? Contohnya macam ni. So this is the demand curve and average revenue curve, and marginal revenue curve dia macam ni, kinked juga. Dia ada putus-putus di sini. So kita kata MC0 contohnya. So equilibrium MC0 dengan MR at point P. Jadi berapakah kuantiti Q star, berapakah price P star. Contohnya cost telah naik ke MC1 at this point. Berapakah kuantiti Q star, berapakah price P star. Maknanya when there is small changes in the cost, there is the price and quantity remain unchanged. Bila hanya ada sedikit saja perubahan dalam cost dekat point king ini, the price and quantity tidak akan berubah. Okay, so itu dia punya condition lah, dia punya ada situasi yang berlaku. Kejap, saya nak ambil gambar untuk short run equilibrium. Ya, untuk short run equilibrium under oligopoly. Sama juga ada 3 jenis. Kita ada supernormal profit, subnormal profit, and normal profit. Okay. Okay, kita lihat. Saya dah share dalam WhatsApp group ya. So kita lihat figure 7.25A. So lihat di situ, that is where supernormal profit is achieved in oligopoly lah. Yeah. Right, so kita ada E adalah equilibrium, MR equals to MC. So price is 10 ringgit, quantity 20. So total revenue berapa? 10 times 20, 200. So berapakah cost? 5 times 20, 100. So 200 minus 100, so 100 is the equilibrium, is the profit. So it is supernormal profit. And untuk figure 7.25B, so that is subnormal profit lah. Okay, so kita dapat negative 100. Dan yang terakhir adalah normal profit, figure 7.25C. So kita akan dapat 0 is the profit. Okay, sama je. Cuma long run equilibrium tak ada untuk oligopoly firm. So firm under oligopoly, dia tidak ada long run equilibrium. Biasanya oligopoly firm ini dia tidak boleh last long. Macam kita tengok lah, macam bukanlah kita kata dia akan bankrupt apa tu, cuma dia tak boleh jangka long run equilibrium dia. Sebab macam petroleum, company petroleum ni dia sentiasa subject to the price yang ditentukan oleh pasaran dunia. So bila harga naik, bila harga dunia naik, mungkin cost dia tu juga meningkat. Jadi dia punya keuntungan tu kecil. Okay, jadi kita tak boleh kata long run equilibrium dia akan dapat supernormal profit ke apa ke, tak boleh. Ya, so kita tak boleh nak tentukan the long run equilibrium. Hanya kita boleh tentukan short run sahaja. Right, so basically this is the summary lah ya. Summary untuk keempat-empat firm, boleh baca sendiri. Okay, so ini adalah contoh soalan untuk oligopoly. Okay. So kalau nampak saja king demand curve, kita tahulah this is oligopoly because the demand curve is kinked. Determine the equilibrium price and quantity.
So MC equals to MR. So price is 15, quantity is 10. State to assumption, yang assumption tadilah, ya, if an oligopoly firm reduce the price, the other firm will also reduce the price. And assumption yang kedua, if an oligopoly firm increase the price, the rival will not increase the price but maintain the same price. And then calculate the total profit. Ya, cari revenue dululah. 15 darab 10, 150. Cost 10 darab 10, 100. Jadi 150 tolak 100, 50 adalah profit. So it is supernormal profit. Okay. So basically itulah keempat-empat types of market, structure atau types of firm yang kita belajar chapter 6. So basically habislah untuk microeconomics. So kita dah belajar semua microeconomics topik. So kelas yang seterusnya kita akan belajar macroeconomics. So macroeconomics dia tidak begitu banyak calculation. So calculation yang ada hanyalah pada saya rasa tak banyak lah, tak banyak. Maybe hanya pada nak calculate GDP saja. Yang lain semua you all kena baca. So bila go to macroeconomics dia tidak begitu berat sangat lah saya rasa. Dia banyak berat ni dekat microeconomics. Sebab dia banyak calculation dan teori yang you all kena faham dan juga diagram. Okay? Right.